औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हकीम नासिर शाह। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मोटापे के बारे में। मोटापा ख़त्म करने के लिए आज मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बताऊंगा और फिर उसके आगे मैं आपको और 5 फ़ायदे भी बताऊंगा कि आपने अगर ये चीज़ इस्तेमाल कर ली, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। सिर्फ एक चीज़ है जिसके इस्तेमाल से मोटापा भी दूर होगा और इसके अलावा और भी मैं आपको 5 फ़ायदे बताऊंगा जिसके इस्तेमाल से आपको 5 बेहतरीन फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। आपकी सेहत का ज़ामिन है इंशाल्लाह। इसके इस्तेमाल से आपका मोटापा खत्म हो जाएगा, पेट बड़ा हुआ है, पेट पे चर्बी चढ़ गई है, ये खत्म हो जाएगी। नाज़रीन, अब मैं थोड़ी सी आपको यहाँ पर बात बता देता हूँ कि मोटापा जो है, मोटापा एक खतरनाक मर्ज है और ये बच्चों से लेके बड़ों तक ये जो है बहुत ज़्यादा बीमारी फैल चुकी है। बच्चे भी मोटापे का शिकार हैं, नौजवान, औरतें, मर्द, बच्चे, बूढ़े सभी जो है मोटापे का शिकार है। और मोटापा एक मूजी मर्ज हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि मोटापा जो है इससे एक तो जो है बहुत सी बीमारी जो है पैदा हो जाती है। मिसाल के तौर पर दिल की बीमारियां, गुर्दों की बीमारियां, जिगर की बीमारियां और इसके अलावा सांस चढ़ना शुरू हो जाता है। इसके अलावा हार्ट अटैक का मसला खुदा न खास्ता बन सकता है। तो नाज़रीन, मोटापा जो है ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। इंसान का वज़न उसके कद और उम्र के लिहाज से होना चाहिए। अगर उसका वज़न उम्र के लिहाज से या कद के लिहाज से नहीं है, वज़न कम है या ज़्यादा है, तो ये उसकी सेहत के लिए नुकसानदेह है। अब पेट बढ़ गया है, पेट पे चर्बी आ रही है, तो ये क्यों आती है? एक तो चिकनाई वाली चीज़ें इस्तेमाल करने की वजह से, चटपटी चीज़ें इस्तेमाल करना, ख़ास तौर पर बेकरी आइटम्स जो है, बेकरी आइटम के इस्तेमाल करने से, और कोला ड्रिंक्स जो है, किसी भी किस्म का कोला ड्रिंक्स जो मशरूबात हैं, इनके इस्तेमाल से भी मोटापा जो है ये पैदा हो जाता है। अब पूरे जिस्म का मोटापा एक अलग चीज़ है और सिर्फ पेट का बढ़ना एक अलग चीज़ है। इन दोनों की अलग अलग वीडियोस जो है हमारे चैनल पर ऑलरेडी मौजूद है। अगर आपको पेट की वीडियो देखनी है, पेट की बीमारी है, पेट बढ़ गया है, तोंद बढ़ गई है या पेट पे चर्बी ज़्यादा चढ़ गई है, उसके लिए भी वीडियो मौजूद है। अगर आपका पूरा जिस्म जो है ये मोटापे का शिकार है, पूरा जिस्म जो है मोटापा है, तो इसके लिए भी वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर मौजूद है। आप हमारे चैनल का विजिट करें और उसमें आपको हर बीमारी की वीडियो जो है मिल जाए। तो नाज़रीन, मोटापा जो है शुगर का बायस भी बन सकता है, जरखान का बायस भी बनता है, उसके अलावा गुर्दों के बायस, गुर्दों की बीमारियों का बायस भी बनता है। खास तौर पर कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से जो है दिल की बीमारियां पैदा होती हैं। खुदा न खास्ता हार्ट अटैक का मसला जो है ये बहुत जल्दी इससे बन सकता है। तो लिहाजा मोटापे की फिक्र किया करें। अगर आपका वजन बढ़ रहा है, मोटापा आ रहा है, पेट बढ़ रहा है या पूरा जिस्म का जो है वो मोटापा बढ़ गया है, तो इसके लिए आपको फिक्र करनी चाहिए। अगर आप फिक्र नहीं करेंगे तो खुदा न खास्ता आप मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा नेचुरल चीज़ है, बिल्कुल देसी चीज़ है, जिसके बारे में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि आपने एक दाना जो है, ये काले दाने जो है आप इनको इस्तेमाल करना है। काले दानों में सिवाय मौत के हर बीमारी का इलाज है और वाकई इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि जब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया तो उसमें कोई शक शुबे वाली बात नहीं है। और वाकई जो है ये जो चीज़ मैं आपको बताऊंगा, ये जो दाने हैं इनमें सिवाय मौत की हर बीमारी का इलाज है। सिर्फ थोड़ा सा इस्तेमाल का तरीका पता होना चाहिए, आपने इसको कैसे इस्तेमाल करना है और कैसे आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना। तो इंशाल्लाह अगर आप इनको रूटीन के साथ इस्तेमाल करते रहेंगे तो ये आपको सर से लेके पाँव तक हर बीमारी से महफूज रख सकती है। तो नाज़रीन, ये चीज़ है कलवंजी। कलवंजी जो है, जिसके बारे में हुज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये काले दाने, इसको फरमाया आपने काले दाने के नाम से। तो कलवंजी जो है इसमें हर बीमारी का इलाज है सिवाय मौत के। अब हम कलवंजी के बारे में बात करेंगे। इसके मैं आगे आपको 5 फ़ायदे और भी बताऊंगा। इसके 5 फ़ायदे कौन कौन से हैं, मगर मोटापे के लिए इसको हम ज़्यादा तौर पर इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि मोटापा एक खतरनाक मर्ज है और ये बहुत ज़्यादा फैल रही है, जिसमें जो है बच्चों से लेके बूढ़े तक सभी जो है इसमें मुब्तला है। और ये एक खतरनाक मर्ज है जो कि एक हार्ट अटैक का बायस बन सकती है, शुगर, जरखान और सांस चढ़ने की बीमारियां पैदा हो सकती हैं, फालज का मसला बन सकता है। तो नाज़रीन, लाजिम बात है, एक मोटापा ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, एक खतरनाक मर्ज है। तो इससे जो है बचना चाहिए, इसका फिक्र करना चाहिए, थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, थोड़ा काम काज करना चाहिए, थोड़ी एक्टिविटी करनी चाहिए ताकि मोटापा जो है वो ना चढ़ जाए। खास तौर पर पूरे जिस्म का मोटापा और पेट का बढ़ना जो है, पेट की चर्बी, पेट पे चर्बी का ज़्यादा चढ़ जाना या तोंद पर बढ़ जाना, ये ज़्यादा खतरनाक होता है। तो नाज़रीन, आपने ये कलवंजी के दाने इस्तेमाल करने हैं और मोटापे को आपने जो है बाय बाय करना है, खुदा हाफिज करना है, मोटापे से जान छुड़ानी है। तो आपने ये चीज़ इस्तेमाल करनी है
اور اس کے استعمال سے انشاءاللہ موٹاپا بھی ختم ہو جائے گا اور آپ کی صحت بھی جو ہے یہ برقرار رہے گی۔ تو ناظرین اس کا استعمال میں آپ کو بتاتا ہوں، مگر اس سے پہلے میں آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا، ہمارے چینل لائک شیئر ضرور کر دیں، اور ہمارے جو نئے دوست ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں، اور ساتھ میں بیل آئکن کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں گے تو ہر ویڈیو بار وقت آپ کے نوٹیفیکیشن میں آپ کو مل جائے گی۔ تو ناظرین دوسری کی طرف چلتے ہیں، میں آپ کو اس کا طریقہ بتاتا ہوں، کلونجی کے دانوں کا طریقہ موٹاپے کے لیے آپ نے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ روزانہ ایک روٹین بنا لیں، روزمرہ زندگی میں آپ نے روزانہ اس کو صبح نہار منہ 5 دانے جو ہے آپ نے یہ نگل لینے ہیں، ثابت نگل لینے ہیں، صرف 5 دانے، 5 سے 7 دانے بالحیات عمر آپ جو ہے یہ استعمال کریں۔ 5 سے 7 دانے روزانہ صبح نہار منہ آپ نے پانی کے ساتھ نگل لینے ہیں، گھنٹے 1.5 گھنٹے بعد آپ ناشتہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اس کو سالن میں استعمال کریں، سالن میں آپ استعمال کریں گے تو اس سے جو ہے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ صحت کو برقرار رکھنے کے لیے جو ہے ایک بہترین زبردست چیز ہے۔ کلونجی کی دانے جو ہے یہ جسم میں چکنائی جو ہے اس کو ختم کرتی ہیں، جسم میں چکنائی ختم کر کے جسم کو صحت مند اور بہترین اور موٹاپے سے جو ہے نجات دلاتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ اس کو سالن میں استعمال کریں گے تو خوشبودار سالن، ذائقے دار سالن بنے گا۔ کلونجی کے دانے جو ہے ان کو آپ کوٹ کر گرم مسالے کی طرح گرم مسالہ میں آپ اس کو شامل کر لیں، اور جیسے آپ گرم مسالہ استعمال کرتے ہیں یہ بھی ساتھ میں جو ہے استعمال کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے اس کا بھی بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ معدہ ٹھیک، ہاضمہ ٹھیک، جگر ٹھیک، اور شوگر کے لیے بھی بہت زبردست چیز ہے۔ اس کے علاوہ جو اگر آپ اس کو استعمال کرتے رہیں گے روٹین سے تو یہ آپ کی توانائی کا بھی ضامن ہے۔ آپ کی توانائی جو ہے یہ برقرار رہے گی، آپ کی قوت مدافعت کو فائدہ کرے گا، معدے جگر کو فائدہ کرے گا، گردوں کو فائدہ کرے گا، اور اس کے علاوہ اگر آپ کے اندر قوت مدافعت کی کمی ہوگی تو قوت مدافعت کو فائدہ کرے گا۔ نظر کی کمزوری کے لیے زبردست چیز ہے، اگر آپ کو نظر کی کمزوری ہو رہی ہے تو نظر کی کمزوری کے لیے بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر آپ اس کو روٹین کے ساتھ استعمال کرتے رہیں گے تو اگر آپ کے بال وقت سے پہلے سفید ہو رہے ہیں تو آپ کے بال وقت سے پہلے سفید ہونا بھی رک جائیں گے، بند ہو جائیں گے، اور بال کالے جو ہے یہ پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے، جڑ سے بال جو ہے یہ کالے نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ میں نے آپ کو مفت سے اس کے فوائد بتائے، مکمل فوائد اس کے تقریباً 15-20 فوائد جو ہیں یہ آلریڈی بنا کر ایک ویڈیو جو ہے کلونجی کے فوائد کے نام سے ہمارے چینل پر آلریڈی موجود ہے۔ کلونجی کے فوائد کے بارے میں آپ وہ ویڈیو سرچ کریں ہمارے چینل پر تو آپ کو یہ ویڈیو مل جائے گی، اس میں مکمل فوائد، مکمل طریقہ استعمال اور بہترین قسم کے جو ہے اس کے فوائد بھی بتائے ہوئے ہیں، اس کا طریقہ استعمال بھی بتایا ہوا ہے۔ ہر فائدے کا الگ طریقہ ہے، اس میں ہر فائدے کا الگ طریقہ میں نے بتایا ہے کہ کس بیماری میں آپ اس کو کس طریقے سے استعمال کریں گے تو آپ کو یہ فائدہ دے گی۔ بہت زبردست ویڈیو بنا کر میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے، آپ ہمارے چینل سرچ کریں گے تو آپ کو کلونجی کے فوائد کی ویڈیو جو ہے مل جائے گی۔ یہاں پہ مختصر میں نے آپ کو فوائد بتایا ہے، مگر زیادہ تر یہ ہے جو ہے یہ موٹاپے کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ موٹاپے کے لیے بھی آپ اس کو استعمال کریں، انشاءاللہ موٹاپا ختم ہو جائے گا، پیٹ کی چربی ختم ہو جائے گی، اور جسم کے اندر قوت مدافعت کرنے کو بھی پورا کرے گا۔ بہت زبردست چیز ہے، آپ نے یہ لازمی استعمال کرنی ہے۔ کلونجی بچوں کو بھی استعمال کرنا ہے، نوجوان، مرد، بوڑھے، جوان سبھی استعمال کریں، انشاءاللہ اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے۔ اس کے ساتھ جانا چاہتے ہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔